Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis un bon quart d'heure sur la place et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et le Saint-Père ouvrira cette catéchèse après avoir salué ses collaborateurs. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, eredi si diventa in virtù della fede, che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto. Ti ho costituito padre di molti popoli, davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già morto il proprio corpo. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous ceux qui se rattachent à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père. C'est bien ce qui est écrit, « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru.
Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations, selon cette parole, telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi, voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. The promise to Abraham and his descendants depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his descendants, not only to the adherents of the law, but also to those who share the faith of Abraham, for he is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your descendants be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead. That is why his faith was reckoned to him as righteousness. The word of the Lord. Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder und Schwestern, Erbe wird man Kraft des Glaubens, gemäß der Verheißung für die, welche wie Abraham den Glauben haben. Er ist unser aller Vater, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker bestimmt, im Angesicht des Gottes, dem er geglaubt hat, des Gottes, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Gegen alle Hoffnung hat er voll Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde, nach dem Wort, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ohne im Glauben schwach zu werden, bedachte er, dass sein Leib schon erstorben war. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa de heredar el mundo está asegurada para toda la descendencia que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. No vaciló en la fe, aun dándose cuenta de que su cuerpo estaba medio muerto, por lo cual le fue computado como justicia. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos,
tornamo-nos herdeiros em virtude da fé, que deriva da fé de Abraão, pai de todos nós, conforme o que está escrito: fiz de ti o pai de muitos povos. Pai diante daquele em quem acreditou, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência o que não existe. Foi com uma esperança, para além do que se podia esperar, que ele acreditou, e assim se tornou pai de muitos povos, conforme o que tinha sido dito: assim será a tua descendência. Sim, ele não vacilou na fé, ao ver como o seu corpo já estava sem vida. Esta foi exatamente a razão pela qual isso lhe foi atribuído à conta de justiça. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. ولذلك أيها الإخوة، فالميراث يحصل بالإيمان ليكون على سبيل النعمة، ويبقى الوعد جاريا على نسل إبراهيم كله، لا على من ينتمون إلى الشريعة فحسب، بل على من ينتمون إلى إيمان إبراهيم أيضا، وهو أب لنا جميعا. فقد ورد في الكتاب: إني جعلتك أبا لعدد كبير من الأمم. هو أب لنا عند الذي به آمن، عند الله الذي يحيي الأموات ويدعو إلى الوجود غير الموجود. آمن راجيا على غير رجاء، فأصبح أبا لعدد كبير من الأمم، على ما قيل: هكذا يكون نسلك. ولم يضعف في إيمانه، فلهذا حسب له ذلك برا. كلام الرب. Z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica została nienaruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il passo della lettera di San Paolo Le passage de la lettre de Saint Paul aux Romains que nous venons d'entendre nous fait un grand cadeau. En effet, nous sommes habitués à reconnaître Abraham comme notre père dans la foi. Aujourd'hui, l'apôtre nous fait comprendre qu'Abraham est pour nous Père aussi dans l'espérance. Pas seulement le Père de la foi, mais Père dans l'espérance. Et cela parce que dans son histoire, nous pouvons déjà saisir un message de la résurrection, de la nouvelle vie qui l'emporte sur le mal et sur la mort elle-même. Le texte nous dit qu'Abraham a cru en Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Ensuite,
il précise. Il n'a pas faibli dans la foi. Pur vedendo già come morto il proprio corpo, Même en voyant la mort de son propre corps et la mort de Sarah. Voilà l'expérience que nous sommes appelés à vivre aussi. Le Dieu qui se révèle à Abraham et le Dieu qui sauve. Le Dieu qui est venu pour nous faire sortir du désespoir et de la mort. Un Dieu qui appelle à la vie. Dans l'histoire d'Abraham, tout devient un hymne à Dieu qui libère et régénère. Tout devient prophétie. Et le devient pour nous que maintenant nous reconnaissons et nous célébrons l'accomplissement de tout cela dans le mystère de Pâques. Car Dieu a ressuscité des morts Jésus, afin que nous aussi nous puissions passer en lui de la mort à la vie. Et vraiment, alors Abraham peut être appelé le père de plusieurs nations, puisqu'il brille comme l'annonce d'une nouvelle vie. Nous, rachetés par le Christ mort et du péché, et introduits une fois pour toutes dans l'étreinte de l'amour de Dieu. À ce point, Paul nous aide à mettre l'accent sur le lien étroit qui existe entre la foi et l'espérance. Il en effet dit que Abraham a cru espérant contre toute espérance. Notre espérance ne se repose pas sur des raisonnements, des prévisions ou sur l'assurance humaine. Se manifeste là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus rien à espérer, justement comme cela se passa pour Abraham, face à sa mort imminente et la stérilité de sa femme, Sarah. C'était la fin pour lui. Il ne pouvait pas avoir d'enfants, Abraham et sa femme. Et c'est là, dans cette situation, Abraham a cru. Il a cru. Il a eu espérance contre toute espérance. Et cela est grand. Le grand espoir est enraciné dans la foi. Et puisqu'il est capable, est en mesure d'aller au-delà de toute espérance. Oui, parce qu'elle ne repose pas sur notre parole, mais sur la parole de Dieu. Et même dans ce sens, alors, nous sommes appelés à suivre l'exemple d'Abraham, qui, même devant l'évidence de la réalité qui semble vouée à la mure, a confiance en Dieu, pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. J'aimerais vous poser une question. Nous tous, sommes-nous persuadés de cela? Sommes-nous persuadés que Dieu nous aime et que tout ce qu'il nous a promis, il le portera à bon port? Mais combien nous devons payer pour tout cela, Père Saint-Père? Il y a un prix. Ouvrir nos cœurs. Ouvrez vos cœurs et cette force de Dieu vous fera avancer et fera des choses miraculeuses et vous apprendra ce que c'est l'espérance. Voilà, c'est le seul prix à payer. Ouvrir notre cœur à la foi et lui, il fera
le reste. Voilà le paradoxe et l'élément le plus fort de notre espérance. Une espérance fondée sur une promesse qui, du point de vue humain, semble une espérance incertaine, imprévisible, mais que ne faiblira pas même face à la mort. Celui qui a promis est le Dieu de la résurrection et de la vie. Ce n'est pas n'importe qui promet tout cela. Celui qui a fait ses promesses est Dieu. Ah, problème de liaison avec Rome. Désolé pour cet inconvénient. Lorsque Dieu promet, il porte à bon accomplissement ce qu'il a promis. Il ne manquera jamais à sa parole. Et alors notre vie prendra une nouvelle lumière et la conscience que celui qui est ressuscité, son Fils, ressuscitera nous aussi et nous rendra vraiment une seule chose avec lui, avec tous nos frères dans la foi. Nous tous, nous sommes croyants. Nous sommes tous ici sur cette place. Nous louons le Seigneur. Nous chanterons le Notre Père. Ensuite, nous aurons la bénédiction. Mais tout cela passe. Mais ça aussi, c'est une promesse d'espérance. Si nous aussi, nous avons notre corps bien ouvert, je vous assure que nous tous, nous nous rencontrerons sous la place du ciel, à jamais, pour toujours. Quelque chose qui ne terminera jamais. Et voilà la promesse de Dieu. Et voilà notre espérance, à condition d'ouvrir grand nos cœurs. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, Abraham, notre Père dans la foi, est aussi, selon saint Paul, notre Père dans l'espérance. En effet, le Dieu qui se révèle à lui est le Dieu qui sauve, qui appelle à la vie, qui nous arrache au désespoir et à la mort. Dans la vie d'Abraham, tout est prophétique et le devient pour nous. Dieu a ressuscité Jésus en sorte que nous puissions passer en lui de la mort à la vie. L'espérance d'Abraham s'enracine dans sa foi, une espérance capable d'aller au-delà de toute espérance, de se manifester là où humainement il n'y a plus d'espérance. Nous sommes invités à suivre l'exemple d'Abraham en faisant confiance non pas à nos sécurités, à nos raisonnements, à nos propres forces, mais au Dieu de la résurrection et de la vie, qui maintient sa promesse à l'heure de l'épreuve et de la mort. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani venuti da Francia, come pure l'Associazione dei Paralitici di Francia e la Comunità della Sorgente. Mentre ci prepariamo a celebrare la morte e la risurrezione di Gesù, abbiate sempre la speranza ferma di risuscitare un giorno con Lui. Questa speranza ci dona la forza di perseverare sulla strada
della nostra vita. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de France, ainsi que l'Association des paralysés de France et la communauté de la Source. Alors que nous nous préparons à célébrer la mort et la résurrection de Jésus, ayons toujours la ferme espérance de ressusciter un jour avec lui. Que cette espérance nous donne la force de persévérer sur le chemin de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in the chapter from the letter to Romans that opened today's audience, St. Paul presents Abraham not only as our father in faith, but also as our father in hope. Paul tells us that Abraham put his faith in the God who gives life to the dead, who calls all things into being. Hoping against hope, he trusted in God's promise that despite his old age and that of Sarah, his wife, he would become the father of many nations. In Abraham, we see the close bond existing between faith and hope. Abraham's hope in God's promises was fulfilled in the birth of his son Isaac, and in the fullness of time, in the many nations gathered into a new humanity, set free from sin and death by the power of Christ's resurrection. Faith teaches us, in fact, to hope against hope by putting our own trust in God's word, even at those times when hope seems humanly impossible. In our Lenten journey to Easter, may we be confirmed in faith and hope and show ourselves children of Abraham by accepting the promise of new life. Rivolgo un saluto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Norvegia, Filippine, Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai rappresentanti del gruppo parlamentare del Regno Unito per i rapporti con la Santa Sede, con apprezzamento per l'opera da loro svolta. Con fervidi auguri che questa Quaresima sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su di voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Scotland, Finland, Norway, the Philippines, and the United States of America. I offer a special welcome to the United Kingdom's all-party parliamentary group on the Holy See,
with appreciation for their work, with prayerful good wishes that this Lent will be a time of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus lädt uns ein, den Blick auf die enge Beziehung zwischen Glauben und Hoffnung zu richten. Im Römerbrief macht er das am Beispiel des Abraham deutlich. Abraham vertraut gegen jede menschliche Erfahrung der Verheißung Gottes, ihm noch im Alter Nachkommen zu schenken. Der Herr nennt ihn Vater vieler Völker und Abraham ist fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, zu tun, was er verheißen hat. Seine große Hoffnung gründet im Glauben an den Gott des Lebens und ist deshalb fähig, über jede menschliche Erwartung hinauszugehen. Sie weicht nicht einmal vor dem Tod zurück, weil sie sich von Gott, dem Gott der Auferstehung und des Lebens, angesprochen weiß. Insofern ist Abraham Vorbote einer neuen Menschheit, die von Jesus Christus aus Sünde und Tod errettet ist und zum barmherzigen Vater geführt wird, der sie mit offenen Armen empfängt. Le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Alimentate la vostra speranza tramite il contatto quotidiano con Cristo, nella preghiera, nella lettura del Vangelo e nelle opere di carità. Approfittate bene di questo tempo di Quaresima per rinnovare la fede nel Dio della vita. Il Signore protegga voi e le vostre famiglie. Papst Franziskus hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Gebt eurer Hoffnung Nahrung durch den täglichen Kontakt mit Christus, im Gebet, beim Lesen des Evangeliums und in den Werken der Liebe. Nutzt gut diese Fastenzeit, um den Glauben an den Gott des Lebens zu erneuern. Der Herr beschütze euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes
la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy hemos visto la estrecha relación que hay entre la fe y la esperanza. En la carta a los romanos, San Pablo nos dice que Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. El patriarca, a pesar de sus muchos años y la esterilidad de su mujer Sara, siguió creyendo en la promesa que Dios le había hecho de darle una gran descendencia. Frente a la evidencia de una realidad contraria a toda esperanza humana, él se fía de Dios con la certeza de que el Señor cumplirá sus promesas. También nosotros estamos llamados a vivir una esperanza como la de Abraham, que no se apoya en razonamientos o en previsiones o cálculos humanos, sino que hunde sus raíces en la fe en la palabra de Dios. Así nuestra vida se iluminará con la certeza de saber que aquel que ha resucitado a su Hijo de la muerte, nos resucitará también a todos nosotros y nos hará ser una sola cosa con Él, junto a todos nuestros hermanos en la fe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Virgen María que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a intensificar nuestra preparación espiritual para que la celebración del misterio pascual de Cristo renueve nuestra fe y nuestra esperanza. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Après avoir salué le fidèle de langue espagnole, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue portugaise. Abraão é nosso pai na fé. Hoje podemos ver que ele é também para nós pai na esperança. Pois foi com uma esperança, para além do que se podia esperar, que Abraão acreditou. Estas palavras do apóstolo Paulo mostram-nos a ligação íntima que existe entre a fé e a esperança. Esta não se apoia em raciocínios, previsões e certezas humanas, conseguindo ir mais além do que humanamente se pode esperar. É o caso de Abraão, que acreditou na promessa divina de que haveria de ser pai de muitos povos, quando já nada o fazia esperar. A morte já o espreitava, e a sua esposa Sara era estéril. A esperança teologal é capaz de subsistir no meio da derrocada de todas as esperanças humanas, porque não se funda numa palavra nossa, mas na palavra de Deus. É uma esperança apoiada sobre uma promessa que, do ponto de vista humano, parece insegura e fora de todas as previsões. E, contudo, vemos-la resistir à própria morte, se quem promete é o Deus da ressurreição e da vida. Somos chamados, também nisto,
a seguir o exemplo de Abraão. Não obstante a sua vida já votada à morte, fiou-se de Deus, plenamente convencido que ele tinha poder para realizar o que tinha prometido. Peçamos a graça de viver apoiados não tanto nas nossas seguranças e capacidades, como sobretudo na esperança que brota da promessa de Deus, como verdadeiros filhos de Abraão. Então, a nossa vida assumirá uma luz nova, com a certeza de que aquele que ressuscitou o seu Filho nos há de ressuscitar também a nós, para nos tornarmos verdadeiramente um só com Ele e com todos os nossos irmãos e irmãs na fé. Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con particolare affetto saluto il gruppo di Amigos dos Museus de Portugal e anche i professori e gli alunni del Collegio Cedros, augurando a tutti i pellegrini presenti di lingua portoghese e alle rispettive famiglie una rinnovata vitalità spirituale nella fedele e generosa adesione a Cristo e alla Chiesa. Guardate al futuro con speranza e non stancatevi di lavorare nella vigna del Signore. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria. Eis a tradução das tuas palavras. Com particular afeto, saúdo o grupo de amigos dos Museus de Portugal e também os professores e os alunos do Colégio Cedros, desejando a todos os peregrinos presentes de língua portuguesa e respectivas famílias uma renovada vitalidade espiritual na fiel e generosa adesão a Cristo e à Igreja. Olhai o futuro com esperança e não vos canseis de trabalhar na vinha do Senhor. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria. أيها الأب الأقدس. Et après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera comme d'habitude aux fidèles de langue arabe. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن النص الذي سمعناه من رسالة القديس بولس إلى أهل روما يقدم لنا عطية كبيرة. نحن قد اعتدنا في الواقع على الاعتراف بإبراهيم كأب لنا في الإيمان، أما اليوم فيجعلنا الرسول نفهم أن إبراهيم هو أيضا أب لنا في الرجاء، وذلك لأنه يمكننا أن نرى في حياته إعلانا للقيامة والحياة الجديدة التي تنتصر على الشر وعلى الموت. نقرأ في النص أن إبراهيم آمن بالله الذي يحيي الأموات ويدعو إلى الوجود غير الموجود، ومن ثم يوضح: ولم يضعف في إيمانه حين رأى أن بدنه قد مات وأن رحم سارة قد ماتت أيضا. هذه هي الخبرة التي دعينا لعيشها نحن أيضا. إن الله الذي يظهر نفسه لإبراهيم هو الإله الذي يخلص، الإله الذي يخرج من اليأس والموت، الإله الذي يدعو إلى الحياة. في هذا الإطار يساعدنا بولس لكي نركز على العلاقة الوثيقة بين الإيمان والرجاء، فهو يؤكد في الواقع أن إبراهيم آمن راجيا على غير رجاء، فرجاؤنا لا يقوم على تحاليل وتوقعات وضمانات بشرية، بل هو يتجذر في الإيمان، ولذلك هو قادر على الذهاب أبعد من كل رجاء. نعم، لأنه لا يقوم على كلمتنا وإنما على كلمة الله. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء،
لنطلب اليوم من الرب نعمة الثبات لا في ضماناتنا وقدراتنا، وإنما في الرجاء الذي ينبعث من وعد الله كأبناء حقيقيين لإبراهيم. عندها تتخذ حياتنا نورا جديدا في اليقين أن الذي أقام ابنه سيقيمنا نحن أيضا، وسيجعلنا واحدا معه ومع جميع إخوتنا في الإيمان. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq. Cari fratelli e sorelle, per fede Maria accolse la parola dell'angelo e credette all'annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio e accolse in sé anche ciò che non comprende dell'agire di Dio, lasciando che sia Lui ad aprirle la mente e il cuore. Come lei anche noi siamo chiamati a vivere sostenuti dalla fede e a guardare con speranza il compimento della volontà di Dio nella nostra vita. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من العراق. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بالإيمان قبلت مريم كلمة الملاك وآمنت بالبشارة بأنها ستصبح أم الله، وقبلت في نفسها أيضا ما لم تفهمه من عمل الله، إذ سمحت له بأن يفتح لها عقلها وقلبها. وهكذا وعلى مثالها قد دعينا نحن أيضا لنعيش يعضدنا الإيمان وننظر برجاء إلى تحقيق مشيئة الله في حياتنا. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa nam tu obecnym, naszym bliskim, dzieciom, młodzieży oraz osobom dotkniętym cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Usłyszany przed chwilą fragment listu świętego Pawła do Rzymian wskazuje na Abrahama jako ojca w nadziei. W jego dziejach możemy już znaleźć zapowiedź zmartwychwstania, nowego życia, które przezwycięża zło i samą śmierć. Abraham uwierzył w Boga, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, przywołuje do istnienia. Bóg, który objawia się Abrahamowi, jest Bogiem, który zbawia, wyprowadza z rozpaczy i śmierci, powołuje do życia. Na przykładzie Abrahama Paweł ukazuje ścisły związek między wiarą a nadzieją. Stwierdza bowiem, że Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei. Sam był bliski śmierci, jego żona Sara była bezpłodna, a jednak zawierzył obietnicy Boga, że stanie się ojcem wielu narodów. Nadzieja nie opiera się na rozumowaniu, prognozach i ludzkich gwarancjach. Przejawia się tam, gdzie po ludzku nie ma niczego, w czym można by pokładać nadzieję. Jest zakorzeniona w wierze, ponieważ opiera się na Słowie Boga, który jest Bogiem zmartwychwstania i życia. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi e in modo particolare il gruppo di non vedenti da Wielksia. Cari fratelli e sorelle, preparandoci a celebrare i misteri della morte e resurrezione del nostro Signore, impariamo a vivere la speranza che è più forte della morte e di ogni male, perché basata sulla parola di Dio che ha risuscitato il suo Figlio e risusciterà anche noi alla vita nuova.
La sua benedizione vi accompagni sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę niewidomych z Wieliczki. Drodzy bracia i siostry, przygotowując się do sprawowania tajemnic śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, uczmy się żyć nadzieją mocniejszą od śmierci i każdego zła, bo opartą na słowie Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna i również nas wskrzesi do nowego życia. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Sono lieto di salutare la delegazione di sovrintendenze irakienne. Je suis heureux de saluer la délégation des surintendants irakiens di diversi gruppi religiosi et composée de représentants de différents groupes religieux, accompagné son éminence le cardinal Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. La richesse de la chère nation irakienne réside justement dans cette mosaïque qui représente l'unité dans la diversité, la force dans l'union, la prospérité dans l'harmonie. Chers frères, je vous encourage à avancer sur ce chemin et je vous invite à prier afin que l'Irak trouve dans la réconciliation et dans l'harmonie entre ces différentes composantes ethniques, religieuses, la paix, l'unité, la prospérité. Mes pensées s'adressent maintenant aux civils pris au piège dans les quartiers de Mossoul et les personnes déplacées en raison de la guerre, vers qui je me sens uni dans la souffrance par la prière et la proximité spirituelle, tout en exprimant une profonde tristesse pour les victimes du conflit sanglant. Je renouvelle à tous l'appel à collaborer avec toutes les forces dans la protection des civils comme exigence impérieuse et urgente. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Je salue les prêtres du mouvement des Focolari, l'association Pro Vida Italia et le comité Pro Vendredi Saint de Cave. Je salue les fidèles de Cassino qui rappellent le 70e anniversaire de la consécration de l'église Saint-Antoine de Padoue
Le groupe UNASCA Italia et l'équipe de basket de la ville de Gaeta, au sud de l'Italie. Que la visite à la ville éternelle fasse augmenter en chacun d'entre vous la communion avec l'Église universelle et avec le successeur de Pierre. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, le temps de carême est précieux pour redécouvrir l'importance de la foi dans la vie quotidienne. Chers malades, unissez vos souffrances à la croix du Christ pour construire la civilisation de l'amour. Et vous, chers jeunes mariés, favorisez la présence de Dieu dans votre nouvelle famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h30. Vous pourrez suivre en direct le voyage du Saint-Père à Carpi, une charmante ville qui se trouve dans la région de Bologne, dans l'Émilie-Romagne. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.